Yan, ito yung aming ano, aming kubo na kinuha. Dito lang naman yan sa may Tanay Rizal, sa may Daraitan, Camp Tabik Ilog. May CR naman siya. Yan. Oh, ayun. Pare. Pare, ayun na. Yes. Meron din siyang ano, siling na kawali, pwede magamit, kaldero, yan. Ano naman yan? Ihaw, yan, dyan. Meron tayo na to, lababo. Yan. Pwede mo na to. Yan. Sa taas naman, Kenshi, sa si Mare, yan. Nakita niyo naman guys, si Mare, yan. Taba. Yan. Ano ba yun? Pare. Ah, Ano ba, pare? yan. Yan. Yeah. Yeah. Alright. Yeah. Sa mga viewers ko dyan, sige lang. Mga viewers, punod tayo. Yeah. Woo. Birthday boy, birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. Aming birthday boy, tulog. Aming birthday boy, tulog. Birthday boy. Happy birthday, birthday boy. Birthday boy. Tulog. Mga viewers, tulog ang aming birthday boy. Look at the view. Nauna ka sa pusa. Look at the view. Ganda yan. Putang ina. Yeah. 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 Putang ina yun. Bahala ka